Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Nema ničeg moćnijeg na svijetu od ideje do koje je došlo samo vrijeme. Merkur u lavu. Tranzitni Merkur će dosta brzo da prođe kroz znak lava jer će u ovom fiksnom vatrenom dominantnom znaku biti samo od 19. jula do 4. avgusta i posle toga prelazi u znak svog sjedišta i egzaltacije, znak Djevice. Da se podsjetimo, ko je Merkur? Merkur predstavlja intelekt, komunikaciju, istraživački rad, trgovinu i logiku. U doba Rimljana Merkur se smatrao krilatim glasnikom bogova. On je povezan sa svim mentalnim funkcijama, tehnikama i vještinama. On je naš IQ, naš glas, naša sposobnost i umijeće interakcije sa drugim ljudima. Šta je još sve Merkur? Agent, akt tašna, biblioteka, blag vjetar, brzina, budna racionalna svijest, čula, posebno sluha i vida, daljinski, detalji, detektiv, duplikat, fioka, glasnik, ideja, imitacija, intelekt, kanap, ključevi, kompas, korice za dokumente, kovjerta, pismo, papir, kvaka, logika, majstor i tako dalje. A ko je lav? Vladajuća planeta Sunce, kvalitet fiksni, element vatra, fraza ja štitim, čakra grudna. Lav je odvažan, hrabar i velikodušan. Uvijek kaže šta misli i osjeća. Njegova harizma ne može da bude neprimjećena. Bilo koja situacija, on će biti u centru pažnje. Rođen govornik, komunikativan, otvoren i pristupačan. Okolina ga voli i poštuje jer je u isto vrijeme vrlo ozbiljan i disciplinovan, a s druge strane umije da bude odličan showman. Uvijek će braniti slabijeg od sebe, voli djecu, životinje, život, ali umije da bude tašt i da se lako uvrijedi, jer je vrlo ponosan i emotivan. Lav je vatreni znak koji voli život i od njega očekuje da se dobro zabavlja. Kao i ostali vatreni znaci, strijelac i ovan, i on je spreman da koristi svoj za rješavanje najkomplikovanijih problema i preuzme inicijativu za rješavanje raznih zamršenih situacija. Lav to shvata kao način da se najbolje izrazi i pokaže u najboljem svjetlu. Lav ima specifičnu snagu i status kralja džungle. Često ima mnogo prijatelja jer je veoma darežljiv i odan. Tako samouvjeren i privlačan u stanju je da ujedini više grupa ljudi u svakoj prilici. Dobar razlog za privlačnost je ključna riječ za dramatičnog, kreativnog i društvenog lava. Vatrenom i samouvjerenom lavu je izuzetno teško odoljeti. Lav će donijeti puno toga dobrog, bilo da se radi o napornom poslu ili vremenu provedenom sa prijateljima i porodicom. Šta nam onda donosi tranzitni Merkur u lavu? Naše misli i riječi će biti mnogo bolje organizovane, bit ćemo sigurniji, fokus ka cilju će biti pojačan i planovi, odnosno želje i ideje će biti mnogo više ambiciozne nego prije i veće nego do sada. To će nam prvenstveno najviše koristiti u odnosima sa suprotnim spolom, simpatijama ili pak dragim nam našim jačim ili ljepšim spolovima. Sada su sve riječi i misli pod uticajem vatre, to jeste emocija, pa tako i strasti. Merkur u lavu voli da komanduje, da usmjerava, pa tako u ovom kratkom periodu sam odnos sa nadređenima ili sa onima od kojih na neki način jako zavisi, bit će glavni fokus u našem životu. Mnogo otvoreni razgovori, direktni, povremeno i malo glasniji, ali sve u cilju da se istaknu detalji i suština nekog plana ili projekta. Imaćemo potrebu da više uživamo u životu, da obezbijedimo sebi bolje obrazovanje, posao, status, da uredimo svoj dom, da nam pruža još veći osjećaj sigurnosti i komfora, želja za kupovinom nove tehnike, automobila, kompjutera, mobilnog telefona, renoviranje doma. Sve će to da nam se vrzma po glavi dok Merkur bude prolazio kroz ovaj vatreni znak. Želja za napredovanjem na poslu ili pak veća hrabrost i organiziranost u traženju istog. Sve je na neki način dramatičnije nego obično.
Sve što se misli i kaže sada ima mnogo jači uticaj na sagovornika, te je vrlo važna intonacija i način na koji ćemo u narednom periodu komunicirati sa okolinom, kako ne bi došlo do nesporazuma i problema. Na neki način Merkur u lavu je baš ona izreka iz slike u riječi, to jest kada se iznerviramo pa kažemo pa jel moram da ti crtam. Ponašanje će biti mnogo spontanije, otvorenije, glasnije, upečatljivije. Merkur kao i lav uživa u interakciji sa okolinom, zato puno umjetnika i stvaraoca ima Merkur u lavu u svom natalu. Najčešće su to zanimanja koja su povezana sa javnošću, ljudima, kreativnim istraživanjem, kao što je pjevanje, ples, gluma, modni dizajn. Također rad sa djecom i mladima, savjetovanje organizacija. Može nam donijeti i mnogo više poziva za izlazak, druženje ili na proslave vjeridbi, vjenčanja ili rođenja i krštenja djece. Sada je sve vidljivije, jasnije, nema mjesta za tajne, za skrivanja. Sve naše misli i riječi su odmah vidljive u javnosti. Zbog toga ovaj period može lijepo da se iskoristi za upis na neki kreativni kurs slikanja, pjevanja, plesa, fotografije, ali i glume i isto tako dobar period za upis u neku školu, polaganje prijemnog ili nekog važnog ispita. S druge strane, one ne baš tako svjetlucave i lijepe, tranzitni Merkur u lavu kao i naravno natalni može da donese neprihvatanje tuđeg mišljenja, striktno pridržavanje sopstvenih ideja i planova, ali zato će donijeti zdušno davanje savjeta. Ovaj tranzit nam tako može dovesti u život osobe koje vole pomalo da budu mirođije gdje god je to moguće. Osobe koje vole da su u toku svega i da savjetuju, bez i da ih neko nešto pita uopšte. Ovo će zato u ovom periodu posebno da bude važno za pitanja oko doma i porodice, jer može da ili poboljša odnose sa ukućanima i rođacima ili da ih potpuno pokvari. Ovaj Merkur u lavu nam tako može pojačati i tvrdoglavost i jednostavno, iskreno djetinje, odbijanje i negiranje činjenice da možda nismo u pravu i da treba da čujemo i tuđe mišljenje. Dvadeset 3.7. Merkur iz lava ima trigon sa Jupiterom iz ovna koji samo što nije krenuo u svoj retrohod. 26. i 27.7. Merkur iz lava ima napeti kvadrat sa Marsom iz bika. 27.7. i Merkur iz lava ima trigon sa Hironom iz ovna. 28.7. Merkur iz lava ima kvadrat sa Uranom iz bika. 29.7. Merkur iz lava ima kvadrat sa sjevernim i južnim mjesečevim čvorom. 1.8. Merkur iz lava ima inkonjunkciju sa retrogradnim Neptunom iz riba. 2.8. Merkur iz lava ima inkonjunkciju sa retrogradnim Plutonom iz Jarca. I od 4.8. Merkur iz lava će preći u znak svog sjedišta i egzaltacije, znak Djevice. Da vidimo sve moguće filmske scenarije koje bi tranzitni Merkur u lavu prolazeći kroz naša natalna polja uz ove aspekte sa tranzitnim planetama mogao da nam donese u narednom periodu. Podznak ili sunce ili mjesec u ovnu. Ako vam ovaj Merkur iz lava sklapa pozitivne aspekte sa natalnim planetama, naredni period će biti više nego pozitivan i lijep, puno prijatnih vijesti, poziva na druženje, prisustvovanje emotivnim događajima i proslavama, planovi vezani za djecu se ostvaruju bez problema, ali ako vam ovaj tranzitni Merkur sklapa loše aspekte sa natalnim planetama, tada će na snazi biti Marfijev zakon. Sve što krene dobro, završit će se u pogrešnom pravcu, posebno kada je riječ o emotivnim odnosima između vas i vaše porodice ili jače ili ljepše polovine. Kreativnost i stvaranje će biti u blokadi, potencijalne povrede tokom sportskih aktivnosti, problemi u druženju i izlascima, neočekivane situacije vezane za djecu, a moguća je i neplanirana trudnoća. Podznak ili sunce ili mjesec u biku.
Ako ovaj tranzitni Merkur iz lava ima dobre aspekte sa vašim natalnim planetama, tada u ovom periodu možete ostvariti planove koji su vezani za uređenje vašeg doma, preseljenje, rješenje birokratije vezane za nekretnine, ali i poboljšati odnos sa ukućanima. To će vam poboljšati raspoloženje i donijeti potrebnu sigurnost u život. Ali, ako ovaj Merkur ima loše aspekte sa vašim natalnim planetama, sve što vam pruža osjećanje sigurnosti, pripadnosti nekome ili nečemu, vaš komfor i želja za mirnim i normalnim životom, odnos sa roditeljima i odnos sa svima onima o kojima vi brinete, u ovom periodu će biti podložno promjenama, bit ćete nesigurni, pomalo izgubljeni, dolazit će do nesporazuma i problema sa mnogim ljudima iz vaše okoline. Podznak ili sunce ili mjesec u blizancima. Ako tranzitni Merkur iz lava ima dobre aspekte sa vašim natalnim planetama, ovo će biti odličan period za nova poznanstva, razmjene ideja, upis na neki kreativni kurs, obnavljanje kontakata sa prijateljima ili pak rođacima sa kojima se niste dugo čuli i vidjeli, a možda i neki kraći prijatan put. Ali, ako ovaj Merkur ima loše aspekte sa vašim natalnim planetama, tada će potpuni fokus biti na odnosu sa braćom, sestrama, rođacima, komšijama, bliskim prijateljima, onima koje smatrate rod rođeni, jer su vam stalno u domu ili ste vi često kod njih u gostima, i problematičan odnos sa njima, a moguća putovanja i često boravljenje van kuće će vam u potpunosti remetiti planove i organizaciju, a planovi i dogovori i sve što je vezano za dokumente i odobrenja i ovjere bit će nekako naopaki, konfuzni, nezadovoljavajući, pa ponekad i pogrešni. I naravno, obratite pažnju u saobraćaju. Podznak ili sunce ili mjesec u raku. Ako tranzitni Merkur iz lava ima dobre aspekte sa vašim natalnim planetama, tada on može da donese poboljšanje financija, promjenu uslova vezanih za profitabilne poslovne ugovore, ali ako ovaj tranzitni Merkur iz lava ima loše aspekte sa vašim natalnim planetama, sve ono što je vezano za vašu nepokretnu imovinu, profitabilne ugovore, vaše lične interese, investicije, samopouzdanje, u ovom periodu će stagnirati, odlagati se, bit će puno grešaka i problema, pa pripazite na svoj novčanik i račun u banci, da ili ne izgubite nešto vrijedno ili pak da ne dođe do nekih komplikacija sa ličnim dokumentima. Podznak ili sunce ili mjesec u lavu. Uz dobre aspekte sa natalnim planetama, ovaj Merkur donosi izraženu komunikaciju, uvećanu želju za razmjenom mišljenja sa drugima, a imate i naglašenu potrebu da budete viđeni u javnosti i da, ako je potrebno, savjetujete i usmjeravate druge na pravi put, a vaše životno iskustvo dolazi do izražaja i čini vas odličnim pregovaračem i savjetnikom. Ali, ako Merkur ima loše aspekte sa vašim natalnim planetama, tada želja da se promijeni nešto na sebi, izgled, ponašanje, zasad padaju u vodu. A ako se i nekako istraje i napravi željena promjena, poslije će da bude kud mi bila pamet da to uradim. Oslabljena vitalnost i imunitet, često izostanak koncentracije, misli koje više borave u prošlosti nego ovdje i sada. Problemi nastaju uslijed nenamjernog zaboravljanja nekog važnog datuma i događaja. Podznak ili sunce ili mjesec u Djevici. Ako tranzitni Merkur iz lava ima dobre aspekte sa vašim natalnim planetama, u narednom periodu možete imati mogućnost da u toku komunikacije sa drugima napokon kažete šta mislite i osjećate prema nekome ili nečemu i tako riješite neke probleme koji vas već dosta dugo pritiskaju. Ovo je također i dobar period za samospoznaju, bavljenje duhovnošću, meditacijom, posjećivanjem svetih mjesta, ali ako ovaj tranzitni Merkur ima loše aspekte sa vašim natalnim planetama, tada planovi o bilo kojim promjenama padaju u vodu. Nemogućnost da se uspostavi dobar odnos sa drugima, kao i izostanak bilo kakvih uslova i mogućnosti da se neke situacije koje donose bol i patnju promijene. Vrzino kolo problema, opasnost od bilo koje vrste maltretiranja, situacije u kojima i pored najbolje volje postoje samo odricanja i žrtvovanja i ništa se pozitivno ne događa.
Podznak ili sunce ili mjesec u vagi. Ako vam Merkur u lavu sklapa povoljne aspekte sa natalnim planetama, možete vjerovati sudbini da će vam u narednom periodu mnogo toga pasti s neba. To jeste, bit ćete u prilici da ne samo uživate u životu jer će vaši planovi i želje da se ispunjavaju bez problema, već ćete imati bezuslovnu i iskrenu podršku prijatelja. Vaš društveni život će procvjetati i bit ćete mnogo aktivniji na društvenim mrežama, što vam itekako može pomoći na mnogim poljima vašeg života. Ali ako ovaj tranzitni Merkur iz lava sklapa loše aspekte sa vašim natalnim planetama, tada planovi i želje i motivacija u stagnaciji, niti dobrih planova, niti mogućnosti za njihovu realizaciju. Izostanak pomoći i podrške kako prijatelja, tako i saradnika, upadanje u trač situacije i mogućnost da se postane žrtveno jare zbog lošeg imidža na društvenim mrežama i u javnosti. Podznak ili sunce ili mjesec u Škorpiji. Ako vam ovaj tranzitni Merkur sklapa povoljne aspekte sa natalnim planetama, u narednom periodu zasigurno možete očekivati povoljna dešavanja vezana za vaš posao i karijeru. Za one koji su u potrazi za poslom, moguće zaposlenje, a za one druge, vrlo vjerovatno, promjena poslovnog ugovora i napredovanje na poslu. Ako ovaj tranzitni Merkur iz lava sklapa loše aspekte sa vašim natalnim planetama, tada će na snazi biti Marfijev zakon. Sve što krene dobro, završit će se u loše. Potencijalni problemi od ulaska u provokativne i nedefinisane i loše situacije koje mogu da štetno utiču na vaš status i ugled, kao i na poslovnu karijeru, odlaganje i odbijanje obećanih zasluga. Također, nezgodan period za pokušaj da se radno mjesto poboljša i promijeni. Pokušaj da se pronađe posao u narednom periodu će ići vrlo teško. Podznak ili sunce ili mjesec u Strijelcu. Ako tranzitni Merkur iz lava sklapa pozitivne aspekte sa vašim natalnim planetama, naredni period za vas može da bude više nego povoljan i lijep, posebno ako ste na bilo koji način povezani sa učenim ljudima, stručnjacima, strancima. Vaš će raditi odlično. Odluke koje budete donosili bit će ispravne, a bit ćete često traženi za davanje savjeta i dijeljenje vašeg životnog iskustva. Ako ovaj Merkur iz lava sklapa loše aspekte sa vašim natalnim planetama, komunikacija i savjetovanje sa stručnjacima, nadređenim ili poslodavcima bit će usporeno ili će pak donijeti kontraefekat i medvjeđu uslugu. Otkrivanje da puno toga vam je nepoznato u vezi nekoga ili nečega može vam donijeti razočarenje. Loš period vam slijedi za zdravlje ili financije jednog roditelja i muškog rođaka. Sami povedite računa o ličnim dokumentima da ne biste imali problema sa zakonom. Podznak ili sunce ili mjesec u Jarcu. Ako tranzitni Merkur sklapa povoljne aspekte sa vašim natalnim planetama, naredni period će biti odličan za vraćanje dugova, isplatu kredita, rješavanje bilo kakvog birokratskog pitanja vezanog za neko nasljeđe, a isto tako i dobar period za samoanalizu i otkrivanje svega onog lošeg što vam crpi energiju i izbacivanja istog iz vašeg života. Ako ovaj Merkur iz lava ima loše aspekte sa vašim natalnim planetama, tada dolazi do suprotne priče. Potpuni gubitak snage i volje i motivacije, zaboravnost, malaksalost, besciljnost, loše vijesti od rođaka i prijatelja, mnogi planovi i želje nailaze na zid ćutanja i neodobravanja, odluka da se na nešto ili neko zaboravi i ostavi iza sebe, također neće biti nimalo laka odluka, već će se baš to nešto i neko stalno vraćati i praviti probleme. Neplanirani troškovi i izdaci vezani za neke račune ili kazne slijede vam u ovom periodu. Podznak ili sunce ili mjesec u Vodoliji. Ako Merkur iz lava ima dobre aspekte sa vašim natalnim planetama, ovaj naredni period će biti izuzetno povoljan za druženje, upoznavanje novih ljudi, pa tako i potencijalnih simpatija i kandidata za poziciju ljepše ili jače polovine.
Ako ipak uživate pored njih, odličnom komunikacijom ćete biti u prilici da odagnate bilo kakve probleme koji bi mogli da poljuljaju vaš odnos. Ako ovaj tranzitni Merkur iz lava sklapa loše aspekte sa vašim natalnim planetama, planovi o promjenama bilo koje vrste padaju u vodu. Nemogućnost da se uspostavi dobra komunikacija sa drugima, a posebno konfuzan odnos sa ljepšom ili jačom polovinom. Rješavanje nekih zakonskih pitanja ili sudskih sporova mogu da se iskomplikuju, loš period za promjenu mjesta boravka ili renoviranje doma. Podznak ili sunce ili mjesec u ribama. Ako vam tranzitni Merkur iz lava sklapa dobre aspekte sa natalnim planetama, ovo će biti odličan period da se bolje organizujete sa svojim svakodnevnim obavezama, da pronađete bolji i lakši način da što brže obavite sve što ste željeli kako biste se kasnije mogli posvetiti porodici ili baš konkretno sebi. Ali, ako ovaj tranzitni Merkur ima napete aspekte sa vašim natalnim planetama, jednostavno rečeno, baksus, svakodnevnica koja izbaci iz takta momentalno obaveze koje nikada se završe, odlaganja, odbijanja, pregovori koji za rezultat imaju 180% drugačiji ishod, sve u vašem životu ide teže, pa tako i zdravlje može da bude okosnica mnogih ne baš prijatnih dešavanja u vašem životu u narednom periodu. Autorica teksta, astrolog Nevenka Blažik, 3. dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu 3. dimenzija.